ಲೋಕಸಭೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಹಂತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಳೆ 5ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕದನ? ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮೋದಿ ಯೋಗಿ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಯೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮೋದಿ? ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಣರೋಚಕ ಅಖಾಡ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗೆಲುವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಆಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಚಿವರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೋದಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ವಾರಣಾಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋದಿಮಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರಣಾಸಿ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, मोदी जी बारे में आप क्या राय कहे हैं? माननीय मोदी जी काशी के विकास के लिए एक नई इतिहास बनाया, एक हिस्ट्री बनाया, और उस कारण से पूरे काशी की जनता उन्हें राष्ट्रभक्त सनातन परंपरा के अनुयायी और सनातन परंपरा के पहचान के कारण से काशी का विकास, सनातन में क्या है, काशी के एक धार्मिक क्षेत्र है और इसकी डेवलप किया गया, हाँ पवित्र, और पवित्र क्षेत्र को डेवलप किया गया, उसकी जो पहचान है, उसकी जो इमेज है। आपकी बनारस पहले से अभी कैसा विकास हुआ? 2014 के पहले मैं एमएलए था उस समय भी, और यूपी के अंदर सरकार थी अखिलेश यादव की। पूरे शहर के अंदर न डेवलप था, न काशी क्योंकि डेवलप करने के लिए कोई फंड आता था, न स्टेट से न सेंट्रल से। दोनों गवर्नमेंट काशी के विकास से परहेज करती थी। उसके बाद जब माननीय मोदी जी ने आए तो जो काशी की धार्मिक शहर है उसके थीम पर इसकी विकास किए, लगभग 45,000 करोड़ से इसकी विकास की गई। कितना पैसा वाराणसी, टोटल वाराणसी का विकास के लिए मोदी जी ने सैंक्शन कराई? वाराणसी के विकास में 45,000 करोड़। वाराणसी को पीएम को क्यों चुनना चाहिए? वाराणसी के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि माननीय मोदी जी ने थर्ड टाइम काशी को पुनः अपना लोकसभा क्षेत्र बनाया। उनका मानना है कि माननीय मोदी जो काशी के विकास की इतिहास हिस्ट्री बना रहे थे वो और भी आगे जाएगा, और इस कारण से लोग मोदी को चुन रहे हैं, मोदी को लाइक कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे विपक्ष में बैठा व्यक्ति है, न उसके पास कोई विजन है, न उसके पास कोई सोच है, शुद्ध रूप से एक थाने का हिस्ट्री सीटर है और गैंगस्टर का मुलजिम है। वाराणसी चुनाव का क्या माहौल है? हम सब इस बार काशी ने कहा है कि 10 लाख के पार मोदी जाएंगे और 2 लाख के अंदर कांग्रेस होगा। हम 8 लाख से लीड करने जा रहे हैं, 8 लाख से लीड, 10 लाख हमारी वोट, और विपक्ष जाएगा 2 लाख के अंदर। थैंक यू वेरी मच रविंद्र जायसवाल जी, बहुत अच्छा बात करो फॉर न्यूज़ 18 ಕನ್ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಆ ಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.